nature, intensité, probabilité de déroulement en jeu, et c'est lié étroitement à l'idée de développement durable, son concept au niveau économique, social et aussi environnemental. Alors, à mon avis, le point qui est le plus important, c'est l'intensité, donc, puisque c'est relatif à la perte. Et donc là, c'est à quelle mesure, est-ce qu'il y a vraiment des mesures pour pouvoir calculer cette intensité du risque, surtout que le risque c'est lié à l'aléa, et l'aléa c'est tout ce qui est aléatoire, stochastique, et donc on ne peut pas vraiment le mesurer de manière exacte. Alors c'est toujours dans ce cadre. Une deuxième petite question, c'est relatif à la génération des risques, puisque lorsqu'on étudie les risques sur une certaine population, cette population n'est pas seule, mais elle est liée étroitement à d'autres populations. Et donc, puisque le risque généré dans une population va être propagé dans les autres populations, alors à quel niveau peut-on étudier ce point de propagation ou génération des risques? Et ça, c'est relatif à un plan professionnel. Vous avez parlé de quelques facteurs de vulnérabilité, surtout l'absence d'un programme de prévention. Et est-ce que vraiment c'est absence de programme de prévention, ou bien c'est absence d'un programme de prévention qui est capable d'étudier différents aléas? Et merci. Merci, professeur Khoury. Maintenant, monsieur Rachid. السلام عليكم. الشكر موصول للجنة المنظمة. Ma première question est adressée au professeur Violette Yvette. J'ai pas vu, parce qu'en fait, d'abord je vous remercie pour votre exposé parce qu'il était clair, c'était un exposé pédagogique, puisqu'il traitait en fait toutes les formes des risques, mais j'ai noté que vous n'avez pas parlé des risques hydrologiques, et surtout les risques qui sont liés à la diminution d'eau. Ça veut dire, dans notre climat, un climat semi-aride, on a un manque d'eau. Ça veut dire la diminution d'eau, les étayages et les tarissements en allant vers la sec, ça fait partie des grands risques qui menacent par exemple notre société. Un deuxième point, c'était la notion de crue. En général, lorsqu'on parle de la crue, on a tendance à dire que c'est un risque. Mais donc, par exemple, dans des territoires comme les nôtres, des fois, il n'y a pas la notion du risque. C'est pour ça que c'est très intéressant de parler de la perception. Ça veut dire la crue, c'était quoi la définition? C'est une augmentation de débit, 2 fois, 3 fois le module, ça dépend des hydrologues. Donc, à aucun moment, la crue, on ne peut pas la considérer comme risque, sauf si on parle des crues inondables, et ça, il faut avoir des écoulements qui sont permanents. Sinon, on peut parler des crues, comme vous l'avez cité, des crues urbaines, et ça, c'est lié à l'infrastructure, ou des crues torrentielles, mais cette fois-ci avec d'autres caractéristiques. Mais en général, la crue, c'est pas tout le temps, fait partie des risques. Autre chose, vous avez parlé de la prévention des risques, mais je pense qu'il faut insister beaucoup sur la culture des risques. Et je pense que c'est le manque, ce qui manque dans notre société, cette culture de risque. Et je peux citer plein d'exemples partout dans le monde, par exemple dans la région suisse. Les gens ils vivent dans des sociétés avec les risques. Et d'ailleurs, vous me tendez la perche parce que vous avez parlé vous avez cité un exemple de l'adaptation. Ça veut dire comment on s'adapte aux risques. Vous avez cité, je crois, aux Pays-Bas. Mais je crois que vous avez un exemple pas trop loin de Paris, la Somme, qui a été inondée dans le temps, et qu'aujourd'hui, on parlait, fait partie du patrimoine, par exemple, international, c'est les ortillonnages. Les ortillonnages, c'est tout simplement une adaptation au risque. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent au milieu de l'eau, et même ils cultivent dans ces espaces. Donc je vous remercie. السؤال الثاني فهو موجه للأستاذ. أولاً أشكركم على المداخلة. النقطة الأولى، أولاً يجب حذف في الخريطة التي قدمتم ينقصكم أنكم أضفتم الجمهورية الصحراوية الوهمية. دونك يجب حذفها من فضلكم على اعتبار أننا الوحدة الترابية. السؤال الثاني والملاحظة الثانية وهي المتعلقة بالغازات الدافئة. أعتقد على أنكم في مداخلتكم هناك خلط
إن صح التعبير بين التغير المناخي والتغيرات المناخية. La variabilité climatique et les changements climatiques. La variabilité climatique, c'est quelque chose, les deux ils sont naturels, طبيعي. ولكن la variabilité climatique, c'est qu'on sait le début et on a la fin. Le changement climatique, c'est qu'on n'a pas l'état initial. C'est pour ça qu'on parle des changements climatiques, c'est pour ça qu'il faut revenir définir le T0. T0, c'est des millions d'années, donc il faut faire de la paléoclimatologie. Donc أعتقد على أنكم تحدثتم بشكل كبير عن التغيرات، عن التغير المناخية وليس عن التغيرات المناخية. أيضا قلتم على أنكم في خطط على أن ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤدي إلى ارتفاع التبخر، ولكن في وقت قلتم على أنكم سوف يكون هناك نقص في المياه، على اعتبار أن محرك الدورة المائية هو الحرارة والتبخر، كان من الأجدى أن يكون ارتفاع في المياه، وأعتقد على أن الإشكال هو خلل في الدورة المائية، لهذا سوف نتحدث عن فيضانات، وبالتالي لن يكون هناك تناقض بين ارتفاع في الحرارة وارتفاع في التبخر وقلة في الماء، ولكن سنتحدث عن مشكل التوزيع، لا ريبارتيسيون، بمعنى التوزيع بين مجالات معينة، لهذا سوف تجدون مجالات يكون فيها جفاف ومجالات أخرى سوف يكون فيها فيضانات. نقطة أخرى اليوم تحدثت في بصمة المياه عن التدبير، تجاوزنا مفهوم التدبير ونتحدث اليوم عن الحكامة. السؤال الله يخليك لنا أستاذ. كأخي الحكامة، لا غوفرنونس. لا غوفرنونس أعتقد على أنه المصطلح هو الأجدى بأن يستعمل، وشكرا أساتذة. شكرا أستاذ رشيد. الآن الأستاذ السباعي. شكرا سيد الرئيس. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation. Je tiens à remercier également les deux conférenciers pour leur intervention très riche. Madame Leire, vous avez parlé de la gestion intégrée comme approche très importante pour minimiser les impacts des risques naturels. Et vous avez donné quelques exemples. Il est très difficile de l'appliquer même en Europe. Vous avez donné des exemples des maires qui ont du mal à appliquer les plans d'exposition au risque. Donc dans les pays en voie de développement et au Maroc, il est très difficile également d'appliquer la gestion intégrée parce qu'il y a trop d'enjeux. Si je prends le littoral par exemple, dernièrement on a une loi du littoral qui a été approuvée en 2015. La France a approuvé la loi du littoral en 1986. Donc on a mis du temps à approuver cette loi parce qu'il y a trop d'enjeux. Il en est de même pour les ressources naturelles et les ressources en eau. Donc la question qui se pose, c'est comment concilier entre le développement et la protection de l'environnement et l'impact des risques naturels. شكرا للأستاذ السباعي. الآن الكلمة للأستاذ الكحل. Salam alaikum, shukran l'Ijalé. Ma première question est pour Madame Livray. Vous avez parlé d'une politique supranationale. Donc ma question est la suivante. Comment une politique supranationale peut faire face aux firmes multinationales alors qu'on sait que ces dernières dépassent même leur propre État, donc pour soulever les différents problèmes de l'environnement. السؤال الثاني للأستاذ الكريم. دونك بغض النظر على التغيرات المناخيه اللي انا شخصيا تنعتبرها واحد المتحول خارجي اللي نوعا ما تنقدروش نضبطوه، الا يمكن اعتبار النماذج التنمويه للبلدان وعلى سبيل المثال المغرب الذي يرتكز بالاساس على الفلاحه والسياحه وبعض وسائل مثلا الترفيه بحال الغرس هو المسؤول الاول عن ندره المياه، بمعنى اخر ان الإنسان هو الأول مسؤول عن ندرة المياه بغض النظر على العامل الخارجي. وشكرا. شكرا للأستاذة الكحل. الآن الكلمة للطالب الدكتور مزيان. السلام عليكم. في البداية أشكر اللجنة التنظيمية على هذا الحفل العلمي. بدوري أشكر الأستاذ الكريم على هذه المداخلة والتي حاول تقديم فيها أبرز الجوانب التي تتعلق بالتغيرات المناخية ومدى تداعياتها على مستوى الموارد المائية،
خصوصا مسألة خصاص الماء والذي تختلف درجته من منطقة إلى أخرى. طرح لنا مجموعة من الحلول أو التدابير التي يمكن اتخاذها والتي اعتبرت في مجملها تدابير تقنية، لكن ألا ترون أن التساؤل المطروح يبقى هو كيف على المدبرين أو المعدين أو المخططين بشكل عام أن يقوموا بإدماج هذا الإكراه الذي هو إكراه بنيوي في سياستهم العمومية أو في سياستهم التخطيطية، لأنه كما نرى بأن مفهوم التنمية المستدامة لا زال حبيس الأوراق أو لا زال ضيق في جانبه النظري ولم يتم تنزيله على أرض الواقع بشكل فعال. ففي الوقت الذي نتحدث فيه على أنه يجب تدبير هذه الموارد التي هي موارد غير متجددة أو باعتبارها موارد أصبحت في خصاص مستمر، نرى أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية خصوصا على مستوى الفلاحة وكذلك على المستوى السياحي أصبحت توظف هذا المورد كمورد أو كعامل للجلب وتستهلكه بشكل مستمر. لذلك ندعو إلى تبني مقاربة تأخذ كل الجوانب وهي مقاربة شمولية وتفادي المقاربة الأحادية التي تتخذ من البعد الاقتصادي ملجأ لها وتضرب كل الأبعاد الأخرى، على سبيل المثال تدبير الموارد والمحافظة عليها خاصة الموارد البيئية والمائية منها بشكل عام. وشكرا. شكرا الطالب الدكتور مزيان. وبالنسبه لهذه المقاربه الى حين في هذه العشيه غادي تكون ان شاء الله واحد ما عرفتش شكون الاستاذ غادي يتكلم على هذا الشيء. الان الكلمه للاستاذ سابر الرياحي. Bonjour à tout le monde, bonjour aux deux professeurs conférenciers pour leur conférence aussi intéressante. Ma question s'adresse à Madame Evelyne Verré. Je vais faire tout très court, pour question de temps qui presse. Donc ma question, comment les pays sous-développés peuvent se développer tout en tenant compte de développement durable, et à savoir que la perception de la population n'est pas la même dans les pays développés et les pays sous-développés. Merci. Merci, M. Saber Riahi. Maintenant la parole à M. Hachawi. Salam alaikum. D'abord, je remercie le comité d'organisation pour l'organisation de ce colloque très intéressant. Et j'ai une petite question à Madame le professeur concernant l'échelle locale. En fait, vous avez abordé l'échelle locale en France, ça veut dire l'échelle de la commune. Et pour cette échelle, en fait, j'ai une petite question. Comment, en fait, cohabiter entre plusieurs facteurs qui sont, par exemple, les décisions de maire et la législation, en fait, et les intérêts, en fait, électoraux des maires, et puis le risque, les risques en général, et surtout les risques d'inondation. Après tout ce que vous nous avez montré en France, de ce qui s'est passé à Arles et Nîmes et dans le Var. Et ma question, en fait, c'est comment prendre tous ces facteurs, en fait, en vue d'un développement durable. Et je vous remercie. Merci, M. Hachawi. Maintenant, on passe à M. Idrissi. M. Idrissi. J'ai essayé de parler un petit peu en français pour bien expliquer ma question. Je suis très fier. Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation et précisément le groupe LRG MCNAS. Ma question s'articule, mon propos d'intervention s'articule sur la question de risque d'inondation vue par la politique d'aménagement du territoire et la politique de gestion des ressources en eau. Alors, pas moins de ça, de ce site de 16
à 60 km de ça, on trouve une ville porose. C'est la ville de Fès. On trouve que la perception, la stagnante des eaux, elle a resté plus de, pas quelques heures, mais pendant des semaines. Alors, la question en termes de gestion des ressources, la question des risques d'inondation, est-ce que l'arsenal marocain en matière de prévention des risques d'inondation est suffisant? Alors, une autre question, c'est au terme linguistique, à s'adresser à Madame le professeur. Quelle est la différence entre la catastrophe et le risque majeur comme question? Et merci. Merci, M. Idrissi. Et maintenant, la dernière intervention, c'est de M. Jahid Mimoun. Bon, je profite de cette occasion pour adresser une parole donc, à Madame Yvette Verrette. Donc permettez-moi, Madame la professeure Yvette Verrette, de vous formuler quelques phrases à l'occasion de votre présence ici, entre nous aujourd'hui, et votre collaboration à ce colloque international qui recoupe vos propres préoccupations de recherche. Risques naturels, anthropiques, environnement et développement durable. C'est grâce à votre participation que vous donnez un poids considérable au sein de la communauté géographique nationale, puisque vous êtes actuellement enseignante à l'Université de Paris 10, Nanterre, là où j'ai préparé un parcours de 5 ans en préparant une thèse donc, avec monsieur le défunt, sous la direction du défunt, M. Baumer, à qui je rends hommage à cette occasion, et à M. Fallier aussi. Pour ce qui est de votre communication, je peux revenir à votre bouquin, à votre ouvrage que vous avez rédigé en collaboration avec Pierre Pech. Donc, ça m'a donné donc, un aperçu général sur ce que vous venez d'exposer aujourd'hui, en commençant par le développement durable pour gérer, pour répondre aux risques, bon, soit naturels ou anthropiques. Donc c'est grâce, c'est donc votre ouvrage intitulé surtout l'homme et l'environnement. Vous avez abordé, donc vous avez abordé cette thématique en mettant l'accent sur le fonctionnement, parce que moi je commence par dès le début, normalement, de votre ouvrage, en mettant l'accent sur le fonctionnement du géosystème Terre, qui est le pourvoyeur de ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Entre parenthèses, fondement de développement économique et technologique, inégalement répartis à sa surface. Ainsi, les composantes abiotiques, la lithosphère... Monsieur Jahid, la question, s'il vous plaît, parce que... Oui, je vais tout de suite, là. La lithosphère, atmosphère, hydrosphère est biotique, donc la flore, la faune et même, donc y compris l'homme, s'inscrivent dans une relation systémique et dynamique. C'est dans ces interactions que vous situez l'homme au cœur de la problématique liée à l'environnement, dans sa fragilité et sa dégradation. Pour l'analyse de tous les phénomènes rattachés aux contraintes, aux risques naturels, entre parenthèses, soit climatiques, hydrologiques, géologiques, à l'environnement
dans les pays en voie de développement et dans les pays industrialisés. Entre parenthèses, apparition des mouvements écologistes, le rôle des médias, les choix politiques et juridiques qui témoignent de la prise en compte de l'environnement et au développement durable. Votre démarche envisagée est purement géographique, donc entre parenthèses, l'interrelation homme-milieu naturel et non écologique. Et je termine cette intervention-là pour التغيرات المناخية. هناك من قال la variabilité climatique, les changements climatiques. إذا لا ندخل بطبيعة الحال في متاهات إذا تعريف بمصطلح. إذا هناك بطبيعة الحال إلا هناك نحن نعمل كمناخي بطبيعة الحال دائما هناك تغيرات. ما دام أن هناك تغيرات يعني أن هناك تحولات. هناك وهل هناك سؤال أم لا؟ لا أصحح بطبيعة الحال فكرة. هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال؟ لا. بالنسبة للتغيرات سيكون موضوع آخر بطبيعة الحال. شكرا للأستاذ سعيد. والآن أترك الكلمة للأساتذة الأجلاء للجواب على الأسئلة. Je sais pas qui va commencer, vous, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في بداية هذا العام أعتقد في شهر 3 أو شهر 4 كنت في هولندا، حضرت مؤتمر عن التغيرات المناخية وما يحدث من ذلك من ريسك وأخطار وما شابه. فزي ما أنا حطيت في المصادر الريفرنسز، كان في أكثر من برزنتيشن مأخوذة من المؤتمر من هناك. في البرزنتيشن تبعتي في اخيرتها كان في هناك اللي هي المصادر اللي انا اخذت منها بعض الخرائط. فبالتالي كان في خريطه منسوسه، انا اسف جدا ان لم الاحظها. فلا توجد هناك اي شيء اسمه الجمهوريه الصحراويه، وهناك فقط صحراء مغربيه. هذا ما تؤمن به انا شخصيا. فاسف مره اخرى على هذه الخريطه المنسوسه التي لم الاحظها. لو لاحظتها طبيعي كان بالتاكيد مسحتها على طول من البرزنتيشن. اكيد احتاجنا لبعض الاسئله الموجوده بالنسبه ل اذا كان في هناك تنميه اقتصاديه وزياده على السكان، ايش نسوي؟ طبيعي هي التغيرات المناخيه هي فقط تزيد من الضغط على البيئه، حتى لو ما كانش في تغيرات مناخيه يجب ان ناخذ بعض الاجراءات. كمثال كان في مؤتمر في مالطا عملية التصرف في المياه، حضرته أيضا المغرب هناك قريبا. فكانت سياسة مالطا أنه هي أيضا مياه نادرة جدا، ويتم تحلية مياه البحر بتكاليف هي نجحت بتقليلها، ولكن هذه التكاليف أيضا تزيد عن $0.5 للمتر المكعب. فتم إنشاء محطات عديدة لتحلية مياه البحر. بعدين قالوا لماذا نزيد المصادر؟ دعنا نقلل من استخدام المياه. وفي البداية زي ما حكيت انه الفاقد من شبكة مياه الشرب هذا هو يؤدي الى اهدار الطاقة، لانه يتم ضخ المياه الى مستويات والى اهدار مياه نقية عذبة يتم تحليلها. فبدأت مالطا في تقليل الفاقد من المياه من شبكة توزيع مياه الشرب. وكما قلت كان هناك مؤتمر قبل اعتقد 4 سنوات في الرباط، مؤتمر عالمي لتقليل شبكة المياه. ونحن في تركيا قمت أنا بتجهيز كتاب لبلديات عن هذا الموضوع. فنجحت مالطا في تقليل الفاقد من المياه في توزيع شبكة مياه الشرب، وأيضا تقليل المياه المستخدمة في الزراعة. وبالتالي أصبحت المصادر الموجودة أكثر من كافية، وتم إغلاق واحدة من محطة تحلية مياه الشرب. فبالتالي يجب أن نتجه في البداية إلى تقليل الفاقد من المياه.
الآن في موضوع الزراعة كما لاحظتم أنه على مستوى العالم الزراعة تستولي على 70% من استخدام المياه. فإذا قللنا الفاقد من الزراعة حتى لو ب 10% هذا حيكون مقدار كبير جدا. وكما قلت أنه بدأت هنا المغرب وفي تركيا بتشجيع عملية الري بالتنقيط، لأن الطرق الأخرى تؤدي إلى إهدار المياه. وأن الحكومة عندنا تدعم هذه المشاريع بنسبة كبيرة. وسمعت من زميلي البروفيسور عبد الله، كنا جايين بالأمس من الدار البيضاء إلى هنا، قال لي أن الحكومة هنا تدعم حتى كلية شبكة توزيع المياه بالتنقيط. فيجب أنه في الرأي أنه نستخدم طرق فعالة لتقليل الفاقد من المياه، أيضا من شبكة توزيع مياه الشرب، أيضا من الصناعة. هناك طرق صناعية قديمة، هذه الطرق تستهلك كمية كبيرة من المياه، يجب أن نقلل من نستخدم صناعات حديثة تستخدم كمية أقل من المياه ولا تسرف في استخدامها. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه إعادة استخدام المياه المكررة، ويجب عملية معالجة المياه الصعبة بأي طريقة، يعني حتى لو احنا ما استخدمناهاش إعادة استخدامها يجب معالجتها جيدا. يعني احنا في أنطاليا من الصعب إعادة استخدامها بسبب المرتفعات وما شابه ووجود مصادر أخرى، ولكن يتم معالجتها بصورة جيدة وبعد ذلك برميها في البحر. هي مصدر، لماذا نرميها في البحر؟ يتم إعادة استخدامها. في بعض الدول زي الخيام الصهيوني يستخدم هناك 70% من المياه المعالجة يستخدمها في الري. أيضا في الأردن يتم استخدام كميات كبيرة من المياه المعالجة في الري. بدأنا في تركيا في المناطق اللي هي فيها ندرة المياه زي كونيا وأفيون إنه يتم إعادة استخدام المياه المعالجة على الأقل في الري. في هناك نباتات ليست حساسة، هي لا تؤكل وهي من غير طبخها، فيمكن أيضا ريها. النباتات اللي تستخدم مثلا للأبقار والماشي وما شابه ذلك تستخدم في إنتاج الزيوت، أيضا يمكن استخدامها في أمور أخرى، في أيضا في الصناعة، في عملية التبريد وما شابه. فهناك مجال واسع لإعادة استخدام المياه المعالجة، وأيضا هنا يتم استخدامها بشكل غير قليل، أيضا بشكل يعني جيد، ولكن نريد أن نزيد من هذا استخدام المياه المعالجة. أيضا تجميع مياه الأمطار، مثلا في غزة هناك مشاريع دولية، أخي أعمل هناك قال لنا مشاريع دولية اللي حتى تجميع مياه الأمطار من البيوت البلاستيكية ويتم تجميعها في خزانات ويتم إعادة استخدامها. أيضا بناء السدود، هي بناء السدود سيتم يعني لو كان في تغيرات مناخية أو غيره يجب أن يتم تجميع مياه الأمطار وبعد ذلك استخدام هذه المياه وتوليد الطاقة. فهذه الطرق تستخدم، ولكن التغيرات المناخية تزيد من الضغط ومن الإلحاح ومن عاجلية هذه التدابير. فهذه التدابير يجب تطبيقها في البداية. إذا طبيعي في ما كانش هذه التدابير ما كانش موجودة، مثلا في مدينة غزة الآن يتم تحلية مياه البحر، يعني فيش مياه جوفية، فيش مياه سطحية، فما يقوم بتحلية مياه البحر، ولكن هي طريقة مكلفة. في بعض المناطق في تركيا لاستخدام جزئي يتم تحلية مياه البحر، ولكن كما قلت لكل متر مكعب يلزمنا أكثر من نص دولار أمريكي لهذا. طبيعي في البداية قلت إنه تقنين المياه، وبعدين لو ما كانتش هذه وسيلة ممكن إنه إحنا نستخدم زي تحلية مياه البحر. طبيعي هذا من جانب. بالنسبة للإجراءات المتبعة للتصدير، بعض المنتجات بعض الخدمات كما قلت تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه زي بصمة المياه اللي هي قلنا عنها بصمة مياه ووتر فوت بريد. يعني مثلا في مدينة غزة كان يتم تصدير الكثير من الحمضيات، ثم وجدوا أن هذه الحمضيات تستهلك الكثير من المياه. الآن لا يتم تصدير الحمضيات فقط للاستهلاك المحلي، لا يتم تصديرها لأن الحمضيات تستهلك كمية كبيرة من المياه. طبيعي يجب تقنين أو التفكير ماذا نستورد ماذا نصدر بناء على اللي هو بصمة المياه واحتياج هذه الخدمات أو المنتجات للمياه. بالنسبة لمنطقة الحجب وتركيز النفاق، كما أعلم أن المنطقة
هنا في منطقة الحاج فيها نسبة النترات أقل بكثير ولم تصل إلى المستوى التي العالي وإن كان هناك في ارتفاع. وأنا أترك الكلمة بالنسبة للموجودة كان في رسالة دكتوراه مشرف عليها الأخ الزميل البروفيسور علي، هو موجود معنا هنا ويمكن إذا كان أردت تفاصيل يمكن أن يحدثنا عن هناك. وهناك أيضا رسالة دكتوراه كان الطالب تبعه موجودة ومنشورة وتم الانتهاء منها، والمشروع أيضا اللي هو كان موجود مع مركز الأبحاث، لأنه هناك تفاصيل عن المنطقة وعن التحاليل وعن نسبة النيترات الموجودة وما اتخذنا هناك من حساسية المياه الجوفية للتلوث. طبيعي بالنسبة للمياه هو المياه يقول عنها الذهب الأزرق، فبالتالي طبيعي المياه ممكن أن تؤدي إلى كثير من النزاعات كما نرى في المنطقة في أثيوبيا أو في الأردن نهر الأردن أو في تركيا. تتشارك الدول بين في المياه الجوفية، نحن مثلا في تركيا نشارك سوريا في بعض المياه الجوفية، أيضا حتى في مع بلغاريا، أيضا في المياه السطحية بين سوريا وتركيا وما بين أيضا تركيا واليونان وبلغاريا أيضا. فيجب لا أريد أن أدخل في الأمور الاتفاقيات وغيرها، يجب هذه الدول أن تجلس وتتفق على توزيع هذا الذهب الأزرق. وفي كثير من الأحيان لأنه هذا هو مادة غالية الثمن يصعب الاتفاق والوصول إلى اتفاقيات أو يتم إكلال هذه الاتفاقيات. بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة هي مش بس عملية تبخر، هي النباتات اللي تحتاج إلى نسبة معينة من الري أو من المياه يزيد احتياج هذه النباتات والمحاصيل من احتياجها من المياه عندما ترتفع درجة الحرارة. طبيعي هو الإنسان هو المسؤول عن بالذات أو ما يمكن أن نعمله إنه الإنسان إنه يقلل من التغيرات المناخية. وأنا كما قلت إنه هنا المغرب هو من أقل الدول تلويثا للهواء، وإنما الدول الصناعية هي المسؤولة في الدرجة الأولى، مثل الدول الصناعية في أمريكا في أوروبا هي المسؤولة في البداية. نحن ضحية وهم الملوثين، فيجب هم في البداية أن يبادروا في تقليل الملوثات وتقليل الغازات التي تسبب الانبعاث الحراري. هذه هي المقابلة. شكرا للأستاذ حبيب محمد أولو على هذه الأجوبة الشيقة. والآن أترك الكلمة للأستاذة مدام إيفيت بيري pour répondre à vos questions et là pour un quart d'heure, 20 minutes maximum. Je vous prie les noms. Ça marche. Merci. Je vais essayer de regrouper les questions et si donc j'oublie des réponses, on pourra en reparler ensuite. S'agissant des questions autour de l'aléa et du risque, d'abord, la question de l'intensité est évidemment une question majeure en termes d'aménagement du territoire, parce qu'il faut aménager en fonction d'une intensité connue. Intensité maximale, ça pose des problèmes d'ailleurs, parce que c'est indissociable du temps de retour, dans la mesure où si vous avez un temps de retour millénaire, vous avez une intensité gigantesque. Est-ce que vous faites des barrages, par exemple, à cette échelle-là, en termes de coûts, en termes d'effets sur le territoire, ce sera évidemment très difficile. Mais l'intensité est tout à fait importante. Elle est mesurée pour, je vous l'ai dit, pour les séismes. Elle est mesurée aussi pour les tempêtes et les cyclones. Elle est beaucoup plus difficile à mesurer pour les inondations, bien entendu. Là, il me semble qu'il y a une remarque que j'ai oublié de noter, donc on pourra discuter avec la personne qui m'a interrogé. S'agissant aussi de la question sur le risque hydrologique, proprement dit, bon, vous avez vu, mais c'est la faute de mon voisin, que j'ai eu un temps très court et donc j'ai dû extrêmement raccourcir
Bien entendu que la sécheresse, et je l'ai dit, je l'ai évoqué d'ailleurs pour la France avec ces questions de sécheresse et d'humectation des sols qui a des effets très graves sur l'habitat et qui est le risque le plus coûteux aujourd'hui dans un territoire comme la France. Alors bien sûr, cette sécheresse, elle est présente au travers de la désertification que j'ai évoquée et c'est une question tout à fait fondamentale. S'agissant de la crue inondante ou non, c'est pareil, je ne pouvais pas rentrer dans les détails, mais il est certain qu'une montée d'eau n'est pas toujours une crue inondante. Néanmoins, toutes ces questions renvoient à la vulnérabilité, parce que si vous avez une crue très importante, mais inondante dans le désert, ça n'aura pas beaucoup d'effet s'il n'y a personne. Donc parfois une petite crue inondante a des grands effets et d'autres fois non. C'est toujours en relation avec la vulnérabilité. Vous parlez aussi de la culture du risque. Alors évidemment, on parle beaucoup de culture du risque pour expliquer que chacun doit se prendre en main et doit connaître les dangers qu'il menace. Cette culture du risque, on ne sait pas la définir. Que contient ce mot culture? Pour moi, il contient de l'information au public, de l'information aux jeunes, et là je crois beaucoup à l'école et à la formation des élèves. Et cette culture, elle renvoie, elle est difficile à définir parce que vous ne pouvez pas vivre tout le temps avec l'idée que le ciel va vous tomber sur la tête. Donc quand se passe une catastrophe, on s'apprête de l'oublier souvent, assez vite. Donc on a une culture qui est à très court terme en fait, il faut la rappeler souvent. Et pour des mécanismes qui sont, des processus qui sont à temps de retour assez long, on oublie complètement. On a oublié aujourd'hui, par exemple, en France, que la Loire a eu 3 crues centennales en 30 ans. 3 crues d'importance centennale en 30 ans, 1846, 56, 66. Et depuis, on a entièrement construit les zones inondables. Voilà un exemple de culture qui n'a pas marché en tout cas. Mais c'est extrêmement difficile. Moi, je crois d'abord à l'information et à la formation des jeunes. Autre question, comment les pays en développement perçoivent-ils le développement durable? Et ça, c'est une très très grosse question, parce qu'ils considèrent souvent que c'est un luxe de riches, qui n'ont pas les moyens de faire